नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूनी उदकाची उपलब्धता आनी सुरक्षितता सुनिश्चित करपाक सगळ्यांक एकठांय काम करपाचें आवाहन केलें. हवामान बदल आयच्या काळात जलचक्रार परिणाम करता हें तांणी अधोरेखीत केलें. नवी दिल्लीत 6व्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 आनी पयल्या जलसंचय जनभागीदारी पुरस्कारांचें वितरण करतना राष्ट्रपती उलयताली. उदक वाटावपाच्या तांच्या प्रयत्नां बद्दल तांणी पुरस्कार विजेत्यांचें अभिनंदन केलें आनी उदका शिवाय कोणूच जगूंक शकना हाचेर भर दिलो. जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है. हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है. ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आंध्र प्रदेश आनी तामिळनाडूच्या भेटीर वतले. आंध्र प्रदेश दौऱ्या वेळार मोदी पुट्टपर्थीतो हांगा भगवान श्री सत्य साईबाबांचे मंदिर आनी महासमाधीक भेट दितले आनी दर्शन घेतले. भगवान श्री सत्य साईबाबांच्या शताब्दी समारंभातूय ते सहभागी जातले आनी भगवान श्री सत्य साईबाबांचे जीवन, शिकवण आनी शाश्वत दायजाचो सन्मान करपी एक स्मारक नाणें आनी तिकिटांचो संच प्रकाशीत करतले. उपरांत ते तामिळनाडूंतल्या कोईम्बतूराक वतले आनी दक्षिण भारत सैनीक शेती शिखर परिशदेचें उक्तावण करतले. भारत डिसेंबर मेरेन 2035च्या कालावधी खातीर सुधारीत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDC प्रकाशीत करतलो अशें बेलेम ब्राझीलांत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्राच्या COP30 हवामान शिखर परिशदेच्या उच्चस्तरीय सत्रांत उलयतना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी सांगलें. शाश्वत वाड आनी विकास पद्दतीक लागून हवामान बदल वास्तवीक जातात आनी लागीं येतात. तांणी विकसीत राष्ट्रांक तांच्या सद्याच्या वेळेचें निव्वळ शून्य मोख साध्य करपाचें आवाहन केलें. India has demonstrated successfully that development and environmental stewardship can advance in tandem. India's emission intensity has declined by over 36% since 2005. India's non-fossil fuel-based energy capacity, currently around 256 gigawatt, accounts for more than half of its total electric installed capacity. Our newly launched nuclear mission and green hydrogen mission further accelerate our journey towards net zero by 2070. We shall be declaring our revised NDCs till 2035. हालींच बिहार विधानसभा वेंचणूक जाली ते विशीं नवी दिल्लीत 6व्या रामनाथ गोयंका व्याख्यानांत उलयतना मोदी हांणी म्हळें की वेंचणुकेचो हो निकाल इतिहासीक आसा आनी 1951 उपरांत राज्यांत सर्वाधिक मतदान जालें, जातूंत बायलांचें मतदान दादल्या परस सुमार 9% चड आसा. हो एक लोकशाहीचो विजय अशें ते उलयले. कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता. इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है. महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा. ये भी लोकतंत्र की विजय है. बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं कितनी ज्यादा है. राष्ट्रीय विकासा खातीर ताचे फायदे सगळ्यां मेरेन पावप गरजेचें आसा हाचेर भर दिवन आयज देशांत सामाजीक न्याय प्रत्यक्षात येता ते पळोवन मोदींनी समाधान व्यक्त केलें. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास. और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहाँ बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए. आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए. डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए. फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है. भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची सुरवात फाल्यां भारताच्या चित्रपट सृश्टीचें दायज दाखोवपी एका उत्साही सांस्कृतीक परेडीन जातली. 20 ते 28 मेरेन गोंयांतल्या पणजी शारांत 80 वयर देशांतले मानेस्त आनी चित्रपट निर्माते एकठांय येतले आनी भारतांतले आनी परदेशांतले मेळून 270 वयर चित्रपट प्रदर्शीत जातले. इफ्फी हो सपन पळोवपाचो उत्सव जंय प्रोजेक्टराचो झगमगाट काळजाचे धगधग करता. एकाच मळबा खाला एकठांय येवपी अगणीत कथांचो झेलो. गोंयच्या 5 मुखेल थळांनी पातळिल्ली 8 दिसांतली दरेक प्रदर्शन म्हणजे हो एक खास प्रवास आसा. सोमारा ग्रेटर नोयडात जाल्ल्या वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फायनलींत भारतान दमदारी कामगिरी करत येजमान पंगडान सगळ्या 20 स्पर्धांनी उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. भारतीय हवामानशास्त्र विभागान आयज मध्य प्रदेशांत थंडीची लाट तीव्र जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. पूर्व राजस्थान, छत्तीसगड, मराठवाडा, तेलंगणा, मध्य महाराष्ट्र आनी विदर्भातूय अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.